vraiment, votre attention d'être sérieux aujourd'hui, ok? Y que hoy es un día para conocernos, para convivir, ¿vale? Para establecer lazos entre Rabat, Casablanca y Cádiz. Voilà, l'objectif d'aujourd'hui, c'est vraiment de faire des liens entre nous pour qu'on puisse continuer l'année prochaine avec d'autres projets intéressants. Donc, si aujourd'hui ça se passe bien, ça nous donnera envie de continuer dans le futur à faire d'autres projets. Igual que han venido los de Cádiz a vernos, sería muy interesante que fuéramos nosotros a Alpujarra Nanaína, que es espectacular. Estáis invitados. Una visita Estáis y a invitados. disfrutar de los manjares que hay por ahí. Voilà. Y eso Ok, acercaros un poquito más. Y ahora vuestros compañeros van a hacer una pequeña introducción a la mezquita. Luego de hecho, nos dará una visita guiada. On se rapproche un petit peu et on va écouter l'explication des camarades qui vont nous parler un peu de la mosquée. Ok? Attention, on va commencer. Ok. Hola a todos y a todas, bienvenidos a Casablanca y a esta mezquita. Esta mezquita es una de las más grandes del mundo, creo que es la tercera más grande del mundo. Tiene un minarete que mide 210 metros. Alors, c'est une des mosquées les plus grandes du monde. Le minaret de la mosquée mesure plus ou moins 1200 mètres. Dentro de esta mezquita se pueden albergar 25.000 personas y en esta plaza exterior puede albergar también 80.000 personas. Voilà. À l'extérieur, 80 000 personnes peuvent être hébergées. Il y a dentro 25 000 à l'intérieur. La capacité d'hébergement. Esta mezquita fue inaugurada en 1993 por el rey Hassan II y participaron más de 10.000 artesanos para construir Donc en 1993, cette mosquée a été inaugurée sous le règne de Hassan II. Et donc il y a eu le besoin. 10 000 ouvriers ont travaillé sur la construction de cette mosquée. Donc c'était un chantier énorme. Y esta mezquita es muy activa turísticamente, tienen muchos turistas a lo largo del año y también se planean visitas guiadas también por ahí. Donc c'est un des spots touristiques de la ville. Hein. C'est un des endroits les plus visités de la ville de Casablanca. Y además de eso, este lugar nos gusta mucho porque está situado en la zona atlántica. Nos gusta mucho el sur de la zona atlántica. Donc on adore cet endroit aussi parce qu'il se situe devant la mer, devant l'Atlantique, et donc c'est un très bon cadre. Y dentro de esta mezquita, abajo hay un hammam, que es precioso también, y que también se calienta creo que con las olas del mar. Et aussi il y a quelque chose de très intéressant, c'est le hammam qui se trouve dans la partie sous-sol de la mosquée, en fait. Et c'est vraiment, ça mérite le coup d'y aller. Y hay una cosa que no sabéis yo, que para construir esta mezquita se cogieron de cada marqués un dirham para completarla y hay gente que tenía más dinero y cogía más dinero. Voilà, donc tous les Marocains ont contribué à cette mosquée au moins avec un minimum d'un dirham. Et ceux qui avaient plus de moyens ont contribué de manière plus significative.